خب درود و سلام و احترامات با هموطنای عزیز، دوستو، برادرو که دارین میبینین. من منظرت میخوام. من نوای خوب خیسته بودم برای ماچ که موندم که گفتی همو گپا کمتر خوالو بودم. انا امید از خدا دارم که همتون خوب، صحت، سلامت و سربلند، خانواد هم بگیم که باشین. دوستای عزیزم، بسیار نه کوتاه‌تر صحبت میکنم درباره همین جداشوی اویله ها، سبب همین چیزها. یک خواهر خواهش کرد که در همین مسئله اویله را هم صحبت کنید. من یک دو جا دیدم تیک توک دا شما هم خیلی یک بحث کرده موندین، اما متاسفانه پرا گفته نتونستین. خواهش میکنم در یوتیوب تون همین چیزا بگین، همین مسئله اویله را. و علیکم سلام. سبب های جداشوی اویله را فکر کنم که یک مادر خطی یک روز کم ترک، یک زن خطی کم تر در همین مسئله صحبت کرده بودیم. فکر کنم در همون تیک توک همون دیده باشه. در یوتیوب کانال تون صحبت کنین مسئله. در راستی من شما را میبینم سخنهای خوب میگین گفته است. اولا که تشکر برای یعنی و علیکم السلام، برای اون که پیگیری میکنین بعضی خواهرها، بعضی مادرها که اینا ترسیده است تمام ظلم رحمانوف، باز هم فکر کنم در غریبین پیگیری میکنین. خلاص سبب جداشوی اویله ها در چیست؟ چرا اویله ها بسیار جدا میشوند در تاجیکستان ما؟ و اکثر انسان هایی را ربط میتن با همون دختر خوب نیست، دخترها میگن بچه های خوب نیست. خلاص بگیم هر که گناه را کوشش میکنه در کلای یک تا دیگرش بر کنه. یا یک روز یک زنی دیگر خطی، یک دختری دیگر خطی، در حالت صحبت کردن و دختر بسیار یک بگیم که غضبی، بگیم خفه از جوانای تاجیکستان که در تاجیکستان مردک نیست که زنو را بگیره نگاه کنه. ما میریم برای هم خارجی آده میرسیم. خلاص بگیم که بسیار یک ارکگی و یک کار دیگر بگیم هم خیلی یک سخنهای بیادابانه صحبت کرد. بگیم هم اشتباه نمیکنیم. این سبب هایی که بگیم شخصا از نگاه من اون چیزی را که میبینم برای چی جدا میشوند، برای آسان بدن. خاندار شوی هم آسان است و جدا شوی هم آسان است و بیشتر دخترها تکیه به همون میکنه که برای مرا علیمین میتن، برای مرا من جدا شوم مال ملکش میگیرم. یعنی که نمی سبب ها میشوه که بگیم دخترها جدا میشوند. و دویمین چیزی که هست گویم، دویمین چیزی هست که اینترنت مثال رنگ نمو خانم بر این انسانی که شوی خارجی کرده تبلیغ میکنه او را در آورده که مثال گیریم برای بینه شوی خارجی مرا ایره میخره، شوی خارجی دیگری را میخره. ببینید دوستای عزیزم، همین جوانایی که از خارج میان زن میگیرن، آچیقشا گپ زنیم برای چی میگیرن؟ برای دوست میدونن همیارا میگیرن. البته که نی 99% برای حجت کردن، داکومنت کردن بگیم که میان زن میگیرن از دیگر دولت ها، خصوصا از روسیه یا از اروپا یا از دیگر جاها. برای حجت یعنی چیکار میکنن؟ زن میگیرن. برای او را مهم نیست. و کدام بچه را دیدی که اومده بهترین دختری که گویم که حواس شمی خوردگی دختر گرفت،
هیچ که همش ادخود گرفتگی هستن. همون ادخودی که میمونه او را نمیگیرن، بچه خودشون همون را میگیرن. و یک چیز دیگر را نگاه کنید، کدام دختری ما میرود در یک بیگانه شو میکنه، ادخود، یعنی که بچه ها نگاش نمیکنن. برای چی؟ برای که او احترام خودش نمیدونه، اعتراف خودش نمیدونه، تمیز نداره، بی تمیز است. خب همون دختری که خطیما در تیک توک بحث کرد در باره شوی خارجیش، البته که من مردکم لیشنما نمیگیرم اون دختره، من نمیدونم شما را، لیشنما را اگر با بالای پولش بتن او را نمیگیرم. نه تمیز داره، نه اخلاق داره، نه آواز داره. دختر باید یک همون ریتمی دختری خودش ده باشه. نمیدونم شتاگی در تیک توک پاک پاک اوقات زدیسته، جواشکا خویدی جای کی میگیره او را؟ تمیز نداره. در اویله او را با تمیز کلان کردگی نیستن که بچم در پیش مرد کم تر خطه بخواب. دختر گفتنی یک حیا داره، شرم داره. در دختری که حیا نیست، شرم نیست، او را هیچ که نمیگیره، ریال نه. و او دختری که شرم و حیا نداره او را کسی نمیگیره، نه من میگیرم نه تو میگیری. خب یعنی همه خیلی است. بسیار سبب ها داریم. سبب دیگری وقتی که بچه جدا میشوه، مثال میگیریم جدا میشوه، دیگر همسایه‌اش اجداد داره که کی جدا شوه ما دختر ما بتو، یعنی امروز از او دختر جدا میشوه، یا هفته بعد توی میکنه با دختر از او دیاش میگیره. یعنی با درجه دختر آوردن بیقدر کردن در تاجیکستان، چی از طرف بچه باشه چی از طرف دختر باشه، همین شوهر کردن، جدا شدن، خصوصا در بچه‌ای که زنگیر، یعنی پروا ندارند. اینم خیلی نمی روز جدا میشن پگه توی میکنن در کورشوا. فقط گپ در سری نمی بگیم که مبلغ موندگی است. یعنی اینقدر آسان کردگی هستن جدا شوی و زنگیری را، برای همون دیگر کسی هم این را فکر نمیکنه. پیش اگر زن مردی که جدا میشید از زنش، برای او را دخته نمیدادن. او میرفت با یگون شومردگی را یا یگون جدا شدگی را میگرفت. رد کسلو چی بود که دخته میگرفت، رد کسلو چی بود دخته میگرفت. یا که از دور رفته کلین میکردن، با همون بعد فهمیدن با جنگ جنجالو میشید. این خیلی بگیم که از قشلوق، از محله و از دیگر جاها که آدمایی که میشناختن که از زنش جدا شدگی است، برای را دختر نمیدادن. امروز گفت که همون گپا هیچ که نگاه نمیکنه، بعضیاش 4 بار 5 بار جدا شدگی است. این را من حقیقت هم میگم، باز برآورده دختر شد داده است. کنش نو بچه ده دیگه جدا شوی در نظرش هیچی است. برای اوور این است که نمیاد جدا میشه پگه ده باید دختر دیگه را میگیره. من آدمی را میشناسم که 3 بار دختر گرفتگی است توی کده. خب هر سهش جدا شد دیگه نمیدونم چهارمش گرفت نگرفت، یکی ما فقط میدونستگی انسانم 3 بار توی کده گرفت. خطی زناشون 8 ماهی، 1 سالی، 1 سال، 1 نیم سالی زندگی کردگی است. همین مابین 4 سال ده 3 بار توی کرد. 3 توی کرد در مابین 4 سال. در حالتی که میره در قلینگ میگن، میوری قلینگ دختره. خب چند سمای؟ $3000 $2000. یا ماه اویلی که ما میتونم значит هر ماه توی کنم، هر ماه زن بگیرم سر بتم، هر ماه زن بگیرم سر بتم. ответственность نیست. پسیخولوژیا کار نمیکنه. قطعی و مردم پسیخیسکی مثال نیستن انسان هایی که کار کنن و تای وقتی کار کنن سبب اویلا جدا شوی را ببینن. خب هیچ که پروا نداره. سوم شامتی زن همه گیری، سوم شامتی جدا میشه. پول داشته باشی دیگر دختر به قدر شدگی است، یعنی ارزش نداره دختر. میفهمی نمیره. اون برای چی بگیم که جدا میشوند. باز دخترها را بعضی دخترهای بیاداب تیک توکرهایی که روزی دروز در تیک توک جوچکه خویده اوقات خورده میشینن، با همه دسم باتل بازی کرده و دیگر بیگانه ها را در آورده بیاد تاجیکستان داده. ای زن میگیر تاجیکستان پری دختر های. یعنی که من خودمون چیزایی که میشنوم در تاجیکستان پری دختر است.
و یک حکومت سالم درست و تربیه کننده سازنده نداریم که اینا را جمع کنن اینجا بیا دختر تاجیکستان نه دختر ما هم دختر تاجیکستان است. وقتی تو آب روی دختر تاجیکستان هم ریزونی نه دختر ما هم آب روش میریزه. یعنی ترا کی حق داده است بدروی در پیش دیگر کسایی گپا را بگوی در تیک توک؟ یعنی کسی در قصه این ملت نیست کسی. خب برای همه هم بگیم که جداشوی زیاد شد و زن زیاد شد. در تاجیکستان ما زن از مرد زیاد است. برای چی؟ زن بسیار میبره، مرد بسیار میبره، در روسیه میبره، در تاجیکستان میکشنش درون زندان پری مرد. یعنی ما چیسلوی مرد کم کردگی هستیم. عزیز کشتن، عزیز زندان، عزیز مردی کار کردن، عزیز میروند برای داکومنت دیگر زنها را گرفته ایستادن. من دور نمیرم از همون خیشای خودم پروست مقایسه میبرونم. در روسیه یک روس گرفتگی است قطعی گودکش یک گودک داره، یک 120 کیلو است، بشینه خیستن نمیتونه، بخیزه شیشتن نمیتونه. افتی را میبینی گاوی کرپاتی ما واری بود، یک گاوی کرپاتی داشتیم رنگ همون گاوی افتش. گودک را در ایدستش نمیفروره، پامپرش گودک را علیش میکرد خاطر که گراجدانستوا بگیره قطیو زکس کرده. نه که زن خودش دختر تاجیک از همین خودی همین کسافت ده گودک کدگی است، حتی گودکش گریه کنه نمی جنباند گوارشه بگی گودک همه جنباند بقیگی میکرد. برای چی؟ برای که تربیه در آیله همین بود. میدونی برای چی؟ برای که پدر قطعی مادرش منظرت میخوام، پدر قطعی مادرش در پیش کودکاش انمی رفتار کدگی است. مادرش یعنی که همچه یک انسان اتسین بود کدگی نیست. میگیرن امروز گرفتن برابر چه و چه فلان کنم و پتا فلان کنم، این همود بیمانی. وقتی پدر در پیش کودک همین کلمه را استفاده میبره، او کودک از پدر چی میآموزه؟ امروز در اینترنت ها برآمده یک دیگر رو چه فلان کنم و پتا فلان. یعنی این چی است؟ این از کی میگیرن این تربیه را؟ گفتگی سوال است، سوال از پدر مادر. یعنی روز تو روز کسته شدن تربیه ما سبب جداشوی آیله ها شده ایستادن، سببی بگیم که اینمین بیقدری و بیقیمتی و زن دختر بچه و یعنی که اینمی چیز شده ایستاده است. در حالتی که ما اجازت میتیم ما بچه ها دیده میشنیم در تیک توک بعضا به آداب ها را که در اومده نمی رکلام کرده ایستاده است. خب ما رفته او را شنونده یک گپ زده اپای خواهر شو کردی و گفتی هم گپو صدقه سرت بجقه که بعدی شو کردنت برای قطعی هم شد زندگی که تمام. من به شوخی میگم من تاجیکستان بیام هر دختری که خارجی شو میکنه همون روز گراجدان است و شانیلی رود میکنم در دست شوش میسپرم بگیره براوه در وطنش زندگی کنه و مردک زن گرفتگی است شونه کد است ما او را گراجدان است و بتم. من نمی خواهیش همی کردم که کل دنیا همی قانون را قبول میکردن که تو زن گرفتی برای خاطر گراجد برای زنش او را گراجدان است و نتن او را شهروندی نتن در دولت برای زنش. برای چی؟ برای اینکه او زن گودکای خچه میپرتوی میه و بیوفا او نامرد میوه در برای خاطر پاسپورت دختری تر میگیره یا دختر یک کسی دولت هم میگیره. میدونی نمیره. خب بچه زن بگیره مایلی بیارش گراجدان سوابتی برای که زن است شوکد است این شوش است باید گراجدان سواش بتی. نه که من در تاجیکستان همه قانون قطعا قبول میکنم که دختری که شو میکنه تمام همون روز خارج شوکد پاسپورت چه در دست شانیلی رو بتکنیم بتینش بزا بره تمام قطعی شد زندگی. خب میتونی مهمانی بیای تمام میتونی 90 روز اجازت داری مهمانی بیای هر سال بعد بزا بره سالانه برای انسان ها را باید کنترل کنی. یک انسان در یک سال در تاجیکستان ما مثال باید 2 بار حق داشته باشه
ё ки бигем ки як бор ҳақ дошта боша ки бидрояд ва берин аз ӯе ки мехоҳад кор кунад он бояд иҷозатномаи корӣ қатъи биёяд. Инами Аврупо яке аз сабабҳое ки ҳамин пешрафт мекунад ҳамин аст. иҷозатномаи туристӣ дорӣ ё иҷозатномаи меҳмонӣ дорӣ ё иҷозатномаи корӣ дорӣ. Ба кадом асос меоӣ? Ти иҷозатномаи меҳмонӣ, иҷозатномаи туристӣ қатъи та ҳаққи кор кардан надорӣ. тара намегиранд дар ягон ҷо кор. Фақат коғаз иҷозатномаи корӣ дорӣ дар давлат кор мекунӣ. мо бисёр минусҳо дар давлатҳомон дорем. Сабабаш бигем ки чорта бигем ахмақ раҳбар шидагӣ ҳастанд ва чор ахмақи дигар полиси ин кишвар шидагӣ аст ва чор ахмақи дигар қарорқабулкун. ино намедонанд давлат чӣ аст, давлатдорӣ чӣ аст. рӯзи дуроз болои шаҳрвандои худаш зулм кардан аст. ино на ба хотири он ки ин давлата контрол кунанд. ино зулм болои шаҳрвандо мекунанд ки то ки шаҳрвандо гап зада натонанд, битарсану ино бидуздан, шаҳрвандо хомӯш бестанд. ино сабаб яъне ки асли ҳамон коре ки ино мекунанд яъне ҳамин аст. берун аз ин дигар чизи дигар нест. мо қарори оила надорем, қонуни оила надорем, тарбия надорем, реально тарбияи оиладорӣ надорем. ҳар чизе ки мо дар оиламон мебинем анаму рафтора мекунем. яъне оила чӣ гуна, фарзандош намуна. баъд матал мебофем, очаша бин духтарша бигӣ, оташа бибин бачаша духтарта битӣ. дар ҳолате ки мо тоҷикистоне ки мебинем мусафед да духтари ёша бироварда додеста. ки пеши раҳира мегира? кадом қонун иҷозат дода истодааст ки яъне ин кора бикуна инсон? меброра дар интернет мега ма чуҷа овардестам, чуҷа. хуб ҳеҷ ка ҷавоб намета, ҳеҷ ка ответственность нест. ӯ мусафед ду рӯз баъд бигем ки тамом, ӯ фақат барои миштан кор меяв, халос. барои декоратсия байни пода кашон мешавад. ӯ духтари ёш аст, ҳаёти ӯ чӣ мешавад? ҳамин одам ки синни солат рафт, тамом дига. баъд ҳафтабай мешавад, баъд моҳбай мешавад, гуфти ҳамон чизо рӯзбай аз байн меравад дига. баъд чӣ мешавад? ӯ духтари ёш аст. фардо меравад я ошиқ пайдо мекунад. хоҳар нахоҳа ӯ мусафеда дӯст намедорад. кадом падар модар, кадом чиз, кадом ақл қатъи хотири пул додан, хотире ки шуна мусафеда се-чор бачаш кор мекунад дар Россия ва дигар ҷо, пул дора, я мошин харидагия, хона сохтагия ноташда, мега битениш, мега зиндагиш хуб мешавад, шикамиш сер мешавад. мо барои оила ва насл ояндасозӣ занишу намешем. мо барои шикам сер кардан занишу мешем. мо барои шикам метиҳем духтаромона ки уҷа сер аст, уҷа авқот дора, азоб намекаша. мефаҳме намера? ё ин ки духтарое ки мераванд дар хориҷ мерасанд, саволиш бутем барои чӣ расидӣ? мега ин шикамма сер мекуна, ин дил хо чиз ма мегира мета. Ту чӣ мегирӣ мада мега? Ту чӣ мегирӣ мега? бачаҳои тоҷика мега. бачаҳо хаб мекунанд, чӣ мегиранд бечора? марди кор ай дасташ чӣ меояд бечора? нон меёрад, макарон, гарох меёрад, тамом дига. чӣ биёра бечора дига? ё ки тара дар Тоҷикистон мемона, худаш Россия мерава кор кунӣ. ауҷа мерава, тоқат намекуна, маҷбур мешава ки бо ягон леви бирава, прави бирава, ё як каса бигира бо дар уҷа. бо духтарора мегем шумо тоқат кунед дар уҷа, моро ждат кунед, мо иҷа баъд кайфамона када баъд мием. зимистон мешава, свет нест, мард беномус свети ватанша талаб карда наметона. фарзандша бизвори бурда истодааст, мард беномус ростӣ ҳаққи фарзандша талаб карда наметона. гудакаш синфи як мерава, 7 сола гудак дар партаи хунук дар отоплени нест, дар мактаб мешина, ӯ мард ҳаққи гудаки худша талаб карда наметона. дар хона мея, хона хунук, мард ҳаққи гудакша талаб карда наметона. дар боғча мерава, боғча отоплени надора, гудак хунукида дар уҷа, мард ҳаққи гудакша талаб карда наметона. ин чиза бояд иқрор шид.
гап зани террористи экстремисти, бояд ту хомӯш бошӣ. баъд духтарот меравад дар интернет мешинад, тра танқид мекунад, беномус мега, мардои тоҷик мега, мо барои ҳам мерем дигар инсонҳоро мегирем мега, то ки баномусай ба моро авқот меёра мета, дилхо чизи моро меёра мета. Брат, дар Россия бибин, бачаи тоҷик зани урус гирифтагии чӣ кор карда истодааст? дилхо чизшо оварда дода истодааст. ӯ ҳам я урусда шу куна намегира ӯ чизоша. ё ки биё дар Аврупо бибин зану шушидагиёра, бачаи аврупоӣ дар духтараш расход намекунад. яъне инҷа қонуни Аврупо ҳами аст, ҳар кайшоти худаш бигем ки ҳар ка оиле ки худаш картаи худш аст. не ки бачаи тоҷик ё ки биё дар инҷа зан бигира, ё я бегона омадаги дар инҷа зан гирифтаги аст, оли бира аҳволша бибин, тамоми оиле киша мегира дар дасти ӯ мета, хотире ки ӯ паспорт бигира дар инҷа. оточа фуромӯш кардагӣ тира додиста. ҳаму хориҷӣ ки тира мегира унамо аҳвол аст. барои чӣ духтари тоҷик тира я амрикоӣ намегира? барои чӣ тира я аврупоӣ бачаи аврупоӣ намегира? ҳамун тира ҳамун одаме мегира ки сатҳи зиндагии кишвараш аз сатҳи зиндагии кишвари ту боз поёнтар аст. барои чӣ бачаи тоҷик намерава як бигем ки аз сатҳи зиндагии паст кишвар зан бигира? барои чӣ намекунанд ин кора? дар ҳоле ки биё мегирем мусалмон ҳастанд. неки намегира. хуб, яъне дар инҷа ҳам ҳамун рашоти зиндагиша гирифта инҷа кор кардестанд. яъне рашоти ояндасозӣ нест, рашоти зиндагӣ. ки нами зиндагӣ кунанд, самое главное шикам сер боша. рашоти шикам аст дар инҷа. мефаҳме намира дӯстои азизам? барои ҳамун ҳамватанои азизам, намедонам бояд қонунҳо қабул карда шавад ё бояд бигем ки конкретна тарбия карда шавад. бояд одаме ки бигем ки ҳамин зангирира лимит мондан дар кор аст, ята мегирӣ, дигар гуфти ҳам гапо, баъди ӯ дигар бигем гирифтани зан, яъне додани духтар, одамои духтамета ӯро ҷарима кардан дар кор аст. бигем намедонам ӯро бигем ҷавобгарида кашидан дар кор аст. ва намедонам ида бояд як инсонҳои бозам бигем таҷрибадор, як бози инсонҳои баақл, баъзе инсонҳо бояд бишинанд сари масъала кор кунанд ва хулосабарорӣ кунанд ки чӣ кор бояд кард, чӣ кор бояд кард. ва якеш мегира сар мета, дигараш мега ӯ духтари хуб мебудура шуш сар медод, дигар ӯро ҳеч ка намегира. тамом ӯ монд рафт. медонед чӣ қадр зану ҳам хел монда рафтагӣ ҳастанд, чӣ қадр духтарои мо тасаввур карда метонед? просто ташвиши доштагӣ мондагӣ аст. тамом ё синни солиш камтар калон шавад, ё духтари хуб мебуд 10-18 солагӣ шу мекард. духтари хуб ба 18 намебирояд. баъзе маталои боз хеле мебофанд дар байни халқи. духтари хуб то 18 намеравад. яъне ки ӯ ҳам чӣ қилиқе дора мондааст, рафтааст. не ки баъзе духтарое ки отошон пулдораст, агар 40 бора айшуш бибироянд, бо медаванд мегиранд, мегӯянд ки хотире ки оташ пул дорад. қидашавира рашод қати қида мешаванд. навро оташ дар фалон ҷо кор мекунад, значит ӯ сумдор ҳастанд. хуб, бояд духтариро келин кунем. чизе аст нест, бояд духтариро келин кунем. ё фалони оилаш хуб аст, бояд ӯда духтармон омад, не нагем битем. яъне вақте ки зиндагӣ ҳаёт рашод қатъи мешавад, намо то рашод бучидан аст. рашодат бучид, тамом. мисли ҳамоне ки дар як автобус мешинӣ, ту бояд то фалон остановкара бирай, значит ҳамин автобус то ҳамун ҷара меравад. ту ҳамон автобус намешинӣ, ту дигар автобус намешинӣ, то остановката. зиндагии мо ҳам аз остановка то остановка шидагӣ аст. халос, аз инҷа сувор мешаванд, дар уҷа мефуроянд, барое ки ин инсон барои мансабаш расид, ё барои намедонам оташ пулдор буд, ё як чизи дига буд. аз ин остановка сувор шидан, пулаш ки бучид, тамом оила ҷудо шуд, вайрон шуд.
вақте ки ҳаёти мо рашод қатъӣ шава, оила оила намешава. Касеам барои оилашавӣ зан намегира. ҳама рашод қатъи зан мегира. мефаҳмӣ намира. дуд барои чӣ бигем ки ҷидошавии зану духтаро осон шудагӣ аст. баъд аз ин ки бо ҷудо шуд, бо мегӯм ки бо мерава духта мегира. яъне агар як инсона бигем ки як бор гирифтӣ, ҳо гирифтӣ, тамом. деюм бор дигар барои ӯ духта додан манъ шава, брава я беваи дигара бигира, яъне шу ҷидошудагира бигира. хоб бева мегӯм узри зиёд, брава як шу ҷидошудагира бигира. ку бибинем ҳамун ҷудо мешава баъд аз занаш. не бибинем ку ҷудо мешава аз занаш. намешава ҷудо. ӯ уверенияй мерава пага бо духта мегира. ва дар вақти ҷидошавӣ намира мега ки гӯшко мега фалони ақурат мекуна, мега нами мо ку духтари 18 сола мегирам, уверена мега и гапа. мега 16 солаша мегирам, уверена мега и гапа. барои чӣ? барои ки воқеан иҷозат дода мешава ин кора кардан. агар ҳамин чиз иҷозат набоша ки аз ин ҷидо шудӣ, дигар та ҳаққи наву духтари 18 сола гирифтан надорӣ. тамом дигар. ту фақат аз шу ҷидошудагӣ мегирӣ. баъд чизи дигаре ки уверенности инсонҳоро зиёд мекуна, язанагӣ. дар Тоҷикистон ма тарафдор будам ки хусусан тарафдори он ҳастам. Тоҷикистонда яъне дута сета зана иҷозат медоданд ва ин қадар беваҳо намемонданд. ва дар ҳолате ки бигем ин қадар бешавҳари инсонҳо намемонданд, дар ҳолате ки мисоли иҷозат ҳаст. як одам метавонад ки дута зан бигира, сета зан бигира. мо бояд духтарои худомон соҳиб шем. яъне ки нагирем барем битем дар Васяво, гуфти ҳамун гапо Петровдава ва мо худмон бигиремаш. чӣ хӯ кардааст? яъне нами сабаби нами боис мешавад ки маҷбур мешаванд духтаро бираванд дар дигари инсонҳо бигем шавҳар кунанд, баъд ӯ обиженӣ мемонанд, обиженӣ, хафа. аз марди тоҷик хафа мешаванд, хунукӣ зиёд мешавад, бадбинӣ дар мардҳо зиёд мешавад, бадбинии занҳо дар мардҳо. любой мардака савол бите, мега ягон духтари соз нест. любой духтара савол бите, мега ягон мардаки соз нест. яъне ки дар ҳаққи мард фикри бад доранд ва мард дар ҳаққи зан фикри бад дорад. ва мо ҷомеа бояд зидди анамин чизҳо биҷангем, яъне бибироем, пропаганда барем, яъне ки гап занем, бифаҳмонем, хоб чизҳои солим нишон битем ва баъзе чизҳоро маҳдуд кунем. хусусан ман мегӯм ки ҳамин духтар мардума нами тиктокер пиктокер гуфтагиша маҳдуд кардан дар кор аст, бачаҳошам маҳдуд кардан дар кор аст. чизе ки программаи солим барои сохтани ҷомеа надора, дар уҷа шишта авқоти жувачка ва чақ симичка хӯрда бижалака бижалака дитагил ин чизҳоро манъ кардан дар кор аст. манъ қатъан манъ кардан дар кор аст. мефаҳмен ин чиза? як барнома дора, як инсони барномасоз аст, чӣ зан боша чӣ мард боша, як барномае ки барои ҷомеа боша, як барномае барои ояндасозӣ боша, як танқиди солим боша. ӯ чизҳоро бояд иҷозат битӣ. на ин ки дутагил сетагил ятагил лайка биза 12 лайки дига айна гирифт актив шидам. яъне ин чизҳоро манъ кардан дар кор аст. реально манъ кардан дар кор аст. категорически ҷарима кардан дар кор аст дар ҷои қапи дира. дар ӯ ҳолат мо рӯи миллата меқапем. агар мо ин кора накардем, мо ки сараш додем, фанг манг дарни интернет пир духтаро лайка биза ва баъзеҳош мебуроранд, не такада синошона болоша нишон дода, бо сара хам када ҷурта бо иси мегардан куношона нишон метаванд, ҷурта киртара дар байни куношон дохта то мехӯранд, то ки мардум бинандааш ҷӯш. ин чизҳоро манъ кардан дар кор аст. зидди ин хеле чизҳо ҷангидан дар кор аст.
бе ягон программа биромада дар тикток шиштан программаш лайк биза гил биза ин чизора ман кардан дар кор аст, категорӣ ман кардан дар кор аст. дар ҳолат мо метавонем обрӯи худмонро сахранид кунем. ва агар на мо мардҳо занора бад мебинем, намешаванд занои мо ахмақанд, намедонам тиктокеранд пиктокеранд. ва мардҳо боша шумо мардак нестен, шумо дам нестен, шумо да намедонам як бегона хуб аст ба мара пулша мета, пул меёра мета, дилхочима мехара. хулас мо бигем ки миллат ҳамта аз байн мерем. яъне дар инҷа бештар бад бадбинӣ байни духтару бача пайдо мешавад, яъне байни зани шавҳар нобовариҳо пайдо мешавад, неуверенность пайдо мешавад ва ӯ умеди хича аз дигар одамо мебина. ӯ духтар ватан боша умеди хитая уруси дигар мерав ҷабран документа кунам, кор мекунам зиндагима. мо фардо мона бефикр кор мекунем, яъне фардо там пир шай дар кор нестӣ, ӯам фора нафора дав давлати худаш зан мегира ва ҳамоне ки инаи ҷавона мерава дар уҷа зан мегира бо меяд да давлати худаш зан мегира. яъне аз пушти як ахмақ ду инсон бебахт мешава, ҳам уҷа уш ҳам иҷа иш. ва бигем ояндатон пиёзбирён мешава мегардем. барои ҳамо барое ки ин чизо нашава, як ҳукумати солим, як равшанфикро дар ҳукумат баъзе барномаҳои оиладорӣ, солимсозии оилаҳо ва баъзан масъалаҳои ҷудошавӣ болои ин чизода бояд бигем ки чӣ кор кунанд, кор кунанд ва қарорҳо қабул карда шаванд. албатта ки ҳукумате ки мо дорем ин чизо намешава. агар умед аз ояндаи худ ва фарзандои худ дошта бошем, яъне умед дошта бошем ки фарзандомон оянда оила мешавад, ба оила зиндагӣ мекунанд, бигем яъне ояндаи фарзандомон хуб мешавад, на ин ки фарзандомон беваву ишбезана бигем мешаванд, баъд дар ба дари мардум дар тай дигаро мераванд. хулас умуман фикри агар ояндатон накунед, пас метавонед ки бо ана ҳамин хел фикр мекардагии инсонҳо пайваст шавем ва ҳамфикр шавем. бигем ки ҷомеаи худмона бояд мо чӣ кор кунем, иваз кунем. яъне ин ҷомеае ки мо дорем ин иваз намешавад. айни ҳол барои программаи ин ҳукумат худаш айнан беномус кардани нами миллат аст, дигар чизе надорад. ту беномус бошӣ, ман беномус бошам, зиндагӣ наи ҳукуматдоро беномусо зиндагишон хуб аст. чизе ки выгодна аст барои ино, яъне ҳамин чизоро чӣ кор мекунанд, истифода мебаранд. ва дохили душанбе оли ман нами видеода акс ҳам мемонам, дар дохили душанбе, дар дохили тикток дискотека, нимлич духтаро, рақси духтаро рӯзи дуроз дар эфир онлайн тов мехӯрад. сигарет задани духтаро, наша задани духтаро ва ҳазор фарзандои мо у шумо дар тикток медроянд. вақте медроянд ӯ чизоро мебинанд, дар ҷавонӣ любой инсон ку баъзе чизои кайфиятда, айши ишратда дил мебандад. хоб фардо духтаротон аз байн меравад, фардо фарзандотон аз байн меравад, яъне ки хеле бераҳа мешава меравад. барои ҳамо барои солимии ҷомеа тасмимтона бояд имрӯз ҷавоно бигиред. ҳозир мегӯӣ ман ҷигор дорам, зан дорам, духтар надорам, ҷи надорам. не, фардо ту зандорам мешавӣ, духтардорам мешавӣ. мефаҳмӣ амира? баъд аз ӯ баъд мурдани пушаймон мешавӣ, ӯ вақт бо дертар мешавад. имрӯз дер нашида тасмимтабиги ҷавон. саломат, сарбаланд, хонобод бошед.